Beri tapi basah ngagai semua bala kita ti seruran bergulai ngau kami ba Aiban di panca terus hari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 2 8 hari bulan 4 bergulai ngau aku Monica Gary. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Nadai perengkap pengangkut dikena serta irau ninggal kekerasa diri. Nyak sekedar hari kebuah orang di Kapit dikena laban penusa ampuh bulan sitiknya kemari engai mindah ngagai palan penganduh bah PPS. Penerang pasal perkaranya dikenatai ke sidak ngagai Kaban Parlimen Kapit yang kemegaknya di Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi lebuh yang ngabas sidak dikena laban penusanya baru magawan ngau rumah juin tatai sepaung balik Kapit. Nya alai bak penerang tu dipansut ke ya bak Facebook Datuk Seri Alexander minta agensi pengatur penusah bangsa NADMA berarti kebaru pasal atur ditetapkan ngagai sidak tu diberi bantu kelebih lagi bantu duit RM1,000 ti seminat diberi ngagai orang ti mindah ngagai PPS. Ia madah ke enti nyemak sidak nak boleh diberi bantu penuh RM1,000 setengah hari penyapaunya megak oleh mantu ngelempung ketatian penusah sidak ti rusak rata tengkira. Kemari sapit premier yang kemegaknya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak Datuk Amanda Glas uga emas madah ke perintah menua komited mantuk rakyat ti tebunsa laban penusah bah tajapan sidak nak mindah ngagai PPS. Tajapan pihak komitinya dekat nganti pemutus kepenudi hari upis peliliah ti dekat mansiat dulu berkawal ngau kebuah sidak ngai mindah ngagai PPS bedau ti meri sebarang bantu. Kontraktor tau ke sebarang orang ti berjalai ke pengawak ngagak atau ke nyeruri dipinta nentu ke pengelikun infrastruktur utiliti buat luar sidak gawak tunyang kaum paip air, paip gas, kabel elektrik tau ke penyambung. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke prosedur berkawal ngau perkaranya patut dititiah ke semua orang. Tu kena nyeliah ke diri hari sebarang penusah bakal paip gas meletup kenyadi bak Putra Heights Subang Jaya. Hari pengawak tenitiah ke standard pengelikun, kontraktor boleh nyaga pengelikun Mensia Mayu serta nyeliah ke hari penanggul bekal utiliti lebih maya bisik penanggul nyadi. Sebelum mereka melaksanakan projek itu, mereka mesti mahu dapat kelulusan juga daripada agensi utiliti berkenaan dan juga memberitahu di mana pipe gasnya, lokasi gasnya, pipe ke air ke tu kabel telekom ke, yang mesti tahu. Jadi kontraktor kita mestilah mengikut peraturan dan mestilah bertanggungjawab. Jangan korek sebarang. Datuk Seri Lee dirandau raban media di Miri, lebuh ia ke ngabas projek agak alur pejalai kaki tebisi perabuang buat sekolah kebangsaan Merbau. Ngenang berkawal ngau projek ngagak alur pejalai kaki tebisi perabuang buat sekolah kebangsaan Merbau, Datuk Seri Lee kemegak Adun Senadin madah ke projeknya udah tembuk digagak. Projek tiba ungkos RM120,000 digagak, ngenang dia belanja buat baru program ubah pemansang menua pesisir RTP. Perabuang bak alur pejalai kakinya rusak ketegal biar balai kenyadi sebedau tu. Bak projek tu perabuang terdikanti berengkah harindur nembiak sekolah tinganti nyentuk ngagai dewan sekolah. Tajak pihak yang madaka bisnis kedak agi projek dekat di pejalai ke bak sekolahnya. Tu yang kau mengagak parit bas pemanyai alur pejalai kakinya. Datuk Seri Lee megak bisik ngelawak dewan sekolah SK Merbau ia ke megak digagak ngena dia belanja RM250,000 bak baruah RTP. Ia megak merit tapi puji ngagai SK Merbau laban ti udah ngangkat ke pemanas sistem pelajar sekolah dengan pengawak ngena LCD projector bak semua bilik nur belajar. Perengkanya dibeli ngena agi belanja RM50,000 tu diberi ngagai kerempuang apa indai ngau pengajar sekolahnya. 51 ikut orang ti bempu tanah di Sarikai nerima bayar pampas ke tanah sidak ti diambil perintah kena ngagak projek jalai sekolah kebangsaan Muara Payang ngagai kampung Bugis Bukit Huang ngau skim Muara Payang. Penyampau ke semua bayar pampas ianya sema RM645,000. Cik bayar pampasnya diserah ke sapit Menteri Pemansang Menggeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh bak sebengkah pengerami ke diatur di Sarikai. Lebuh ti dirandau pengarang berita yang madah ke projek jalai ke panjai 7 kilometernya dikebenar ke agensi Pemansang Delta Rajang serta dipejalai ke Upis Parit ngau Entali Aik Sarawak. Projeknya ukai seminat ngangkat ke pemanas sambung jalai bak kanang menua pesisir tak megak dikarap oleh maik pemansang ekonomi kelebih lagi bak sektor bertanam tupik ngau dagang temuai.
Kawasan ini yang merupakan unik dari segi di mana ketiga-tiga masyarakat Melayu, Bugis dan juga Iban dan juga Cina menetap memestautin di kawasan ini dan hanya akses mengenai Sungai Batang Rajang. Jadi projek ini sudah di bawah biayaan RADA. Kalau ianya dilaksanakan nanti merupakan projek yang pertama dilaksanakan setelah penubuhan RADA. UPS Bombang Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak patut bersedia napik sebarang pembar kebaru senutuk ngajuluk perintah menua tidak ngelatih ke ekonomi hidrogen hijau ngau hub renewable energy. Direktur Jeneral JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad madah ke sidak dekat balat agi ngemerat ke aspek pengelikun bak projek pemansang industrinya. Projek Tibesai bakal ngagak stesen bahan api, hub hidrogen, sistem transit aliran rel autonomi ART serta pemansang bak industri minyak ngau gas berguna ke atur ti holistik ngau proaktif ari JBPM. Yang maksud ke jakutnya bateks jakut ya berserimai ngau pengerami Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JBPM Sarawak di Sibu. Teks jakutnya dibaca sapit Direktur Jeneral bagi pemansang JBPM Uthman Abdullah. Berbaknya Datuk Nur Hisham madah ke projek ngagak 2 buah balai bomba ngau penyelamat BBP baru di Engkelili ngau Dalat dekat merengkah diperjalai ke tahun tu. Projek bukai ti dekat majak diperjalai ke ianya projek ngagak BBP Sungai Asap, Tatau, ngau Daro serta pengawak meli penggunaan BBP Kota Sentosa di Kuching. Ia madah ke penyampau agi belanja tadi kebenar ke bak plan pusien kelima bak projeknya mangai 42 juta ringgit ke alai 4.9 juta ringgit dekat diserah ke dalam tahun tu. Yang ngarap ke JBPM Sarawak matau pejalai projeknya ngambil ke ia oleh tembuk nitia kelanggur serta timpuh ti udah ditetap ke. Agik Mayu waris ngau ratuai di Sarawak pada nemu pasal penubuh Senior Citizen Health Benefits SCHB dilancar ke bak tahun Siti tu kemari. SCHB nyedia ke bantu kena berubat RM500 setahun bak klinik panel. Dengan inisiatif tu, orang tuai dekat nerima penguntung bakal berpersa pengerai, berubat biasa serta ngambil ubat engau nak irau ke penyampau bayar tikmar. Tu boleh nulung ngelempuang ketat yang belanja sidak, kelimpah hari nentu ke pengerai orang tuai dijaga engau mana lagi. Most likely is untuk senior pesakit, mostly sakit badan, I would say, sakit tulang, all this. Of course, they will, because at this age, a lot of time they have underlying chronic masalah kronik macam kencing manis, darah tinggi. Oleh kadang-kadang our job is to kadang-kadang dia orang datang, we monitor lah ubat apa yang dia orang makan, and then make sure dia orang control tekanan darah, control gula dengan bagus lah. So we try to advise, consult apa yang perlu lah. Sidak ti uleh minta SCHB tu ianya berumur 60 tahun ke atas. Rakyat Malaysia ti menggaikat pengelola berstatus K ngau perantai pemisik RM7,000 ke baru. Sidak megak patut bisik kenyalang gold card engau nada boleh insuran berubat pesakit luar hari sebarang agensi yang kebukai. Nitia ke penerang ke pemaduk baru bisik 257 klinik udahnya di panel ngagai program tu di serata Sarawak. Program ziarah Hari Raya Ukai Seminat ngedut ke Agik Kaul antara Pangandirik tak megak jadi tanda penyerakup antara Mayo Pupu Raban Bangsa ke bisik di Sarawak. Sapit Menteri Pemansang Indu Anamit ngau Pengelantang Raban Bangsa Datuk Rosi Yunus madah ke pengerami Aidilfitri di Sarawak ngerapit ke Agik Kaul antara rakyat serta diintu semua Raban Bangsa ngau jalai pengarap. Yang ngarap ke nembiak rebak baru di Sarawak majak ngetan ke pemain antara pupu Raban Bangsa ngojalai pengarap yang ke diasai ke dia tu. Jakutnya dipansut ke ia buat program ziarah Hari Raya Aidilfitri ke diatur berkampung Padang Kelulit berkenu. Berbaknya Datuk Rosi merit terima kasih ngagai Premier Sarawak diudang kebenar ke agi belanja kena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah bergunan gerempuan rumah pengelantang anak Patu Balu Malaysia Periatim Pampang Miri. Dengan projeknya anak Patu Balu baru Periatim dekat ngasai ke pengelantang. Yang megak merangsang mensia mayu ngambil ke terus merik sukung serta bantu ngagai anak Periatim ngambil kesida olehnya di orang tik mujur dalam penghidup jemaah ilak.
Bagi transfusi ngau bank darah Hospital Besar Sarawak HUS nyaran boleh ngumpul 550 beg darah nengah kempen merik darah ke diatur bak sekedar nur di Kuching dalam minggu tu. Berbak ngenyak Mensia Mayu tidak merik darah tau datai ngagai kempen merik darah diatur bak sekedar nur di Kuching tau ke datai terus ngagai unit tabung darah HUS. Kempen merik darah timindah kin kitu diatur bak Kolej Cyberjaya Sarito lalu bak Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak kena hari 3 serta palan nur berbeli barang majma kena hari 4. Kena hari 6 kempen merik darah dekat diatur bak palan berbeli barang Aeon Pasar Besar Imat Tabuan Jaya ngau Chonghua Middle School nombor 1. Hari bulan ngau jam kempen merik darahnya diatur serta jam operasi unit tabung darah HUS dibuka tau dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. HUS minta sokong serta bantu Ari Mensia Mayu nambah ke penyampau bekal darah tadi kembuan hospitalnya kena nyelamat ke orang ti berguna kaya. Agensi Pendarian Adat Maritim Malaysia Zon Maritim Miri ngetan ke sebuah takbot bak kandang Tasik Miri pengudah sidak hendak madah ke pasar jeragan botnya ti bertukar ngagai pemesai ke gawak bak penyangkai kapal. Direktur Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Sa'ad madah ke penyalahnya dikerja bak baru Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Botnya ditangka kena hari Minggu tu tadi kira-kira 3.9 batu nautika hari adap ke barat laut Lutong. Pengudah ti dipersa Maritim Malaysia netap ke botnya di tepan 3 ikut kru peranak menua tu empu tiba umur antara 23 ngagai 45 tahun. Bot ngakru kapal udah dibaik ngagai palan ngetan ke vessel Miri ngamik ke Dipansia. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Hari Sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Ngau tu aku Monica Gary. Madah ke diri. Mu puak dulu.